Imu unaona leo o MONUSCO atoke ende. Ni dossier ingine mitafanya video mu Kiswahili. Mitafanya mu français, mitafanya mu Kiswahili. Muyo ni nini ku derrière ku nini MONUSCO atoke. Abapende MONUSCO ende. Bongo. Chilombo anapenda MONUSCO, Bahati Lukwebo anapenda MONUSCO, bote wale bamwizi. Bantu wa Chilombo banapenda MONUSCO abakie. Juni MONUSCO njo aribweka pale. MONUSCO ni nini? Ni armée ya Americain. Na bale warfanya Martin Fayulu wanamweka pembeni, banaweka Chilombo muferma kingakati ni Americain. Mike Hammer mnamjua, alicheza role mwa munene. Mike Pompeo, ministre wa affaires étrangères kwa États-Unis. Kwa États-Unis wanamtaka sema secretary of state, secrétaire d'État, ni Americain. ONU ile ni Americain ndio anafinanzaka. Iko pale ndio afanye kuproteger maintérêt ya Americain. Kucheza jeu ya Americain. Chilombo wanamweka pale kwa Americain. Au des fois ennemi wa MONUSCO ya ba Americain, or que ba Americain ndio alikuwa pale. Kagame ni wa Americain. Museveni ni wa Americain. Kwa vitu vingine il faut ende université je comprendre. Bale bota artoka na macha Martin Fayulu wa Congolais. Banenda kuchika kutumika na Chilombo wa Americain. Abezo kutuambia Chile wasema banapenda MONUSCO itoke. Bongo. So pourquoi na kale kababa kale kabatu Lukwebo ni kale scroma kanguvu kale kapapa. Kana toka kanenda ku Nord Kivu, tafanya video nyingine. Una mipa kwanza ni ambiance. Kanenda kuchokoza watoto wa Kivu, MONUSCO itoke ende, nini tu sa ni bongo. Kale kabatu Lukwebo ni ka businessman, ni ka commerçant nako. Kanafanga business ku Rwanda, ku Uganda, ku Burundi, Tanzania. Ni karafiki ya Museveni na Kagame sana kale kapapa. Wande ba kukivu baulize watakwambia ba container ya makoltan ya maor inatoka kukivu hiyo natambuka ningia ku Rwanda ya Bahati Lukwebo. Ba MONUSCO ni bantu wa Kagame. Automatiquement ni bantu wa nini ya Chilombo. Comprenez pourquoi banamiua mwe ba civil papa facilement kwa sababu buluma. Paka vile bana miua kukota Katanga kuba militaire ya Kikasai. Na ba MONUSCO bana bantu kukivu ni jwa nini? Ana wa muribeka pale. Ni bantu wa Americain. Bahati Lukwebo barenda ni kulanda. Jwa nini a créer des ordres. Anajua ke shiba Congolais tupende MONUSCO ibakie pale. Non, anajua bien. Mais MONUSCO ça c'est atoka je. En bref. MONUSCO est atoka paka shiku tutoka na gouvernement responsable élu démocratiquement. Il est à contrôler Congo bien. Automatiquement na mvite taisha ba rebelle batakimbia na MONUSCO atakuwa na raison bakia mu Congo. Il est gouvernement, il est légalement ndio itafanya ke itafungula couloir ya MONUSCO ifanye nini ijiprepare kutoka. Mais kama ni paka mnenda kwa election, ule anawina election ni mwingine, bana niempoze mwingine kwa Kagame, kwa Museveni, kwa ba Americain, ni muntu wa MONUSCO. Na Bahati Lukwebo pale ariacha tu vérité des urnes, anda kuchika kwa na ni muntu wa Sénat kumtumikia Chilombo, ni kama muntu kwa MONUSCO. Sasa kila arenda kufanya ku Nord Kivu ni nini? Arenda ni kuchokoza juku kwa Bukomvi. Kama kuko Bukomvi, insécurité plus vile barichika tena M23 ingie bana créer tena insécurité ingine beko mu programme ku créer ma insécurité ya mingi ku Nord Kivu juba justifier sema akutakuwa recensement ku Nord Kivu akutakuwa namna kubapatia ma carte d'identité ku Nord Kivu automatiquement akutakuwa nini akutakuwa namna kuorganiser élection njo yote beko nafanyisha hivi mushona sema banta kufukusha MONUSCO bongo Chilombo njari baba bote ni bamwizi Bahati Lukwebo kamboso njoka papa muntu sa Bahati Lukwebo na mboso ni tubantu tumaka kuna kwa revolution tokobeba kwa eka mpeto mushungu wa kachoma kamboso ni kamuntu wa Mobutu karanza kuriaka depuis zamani kale ka papa ni mafia pa mafia Bahati Lukwebo ni mafia pa mafia ilebe unafanya mu este leo hii ayana sema banapenda MONUSCO ende bashimilande bongo juu MONUSCO njoka na protéger Rwanda Uganda na Chilombo ni muntu wa Rwandenja warumeka pale na ba Uganda. C'est impossible Chilombo afukishe MONUSCO. Bena Milanda ni mwe watoto wa kukivu. Jwa ni banta ku créer clash, kukwesa ma vita mwa hivi pendant un mois. Ibapatie raison kusema nini? Insécurité na kwa mingi. Hakuna namna kwenda kufanya recensement kule. Hakuna namna kubapatia ma carte d'identité. Donc, hakutakuwa election.
Yo telengia programme ya nini? Ya kupenalize Baswahili. I gouvernement bakasai, mkumbuke le militaire Arsemaka, beko na projet ya kukombanisha Baswahili fashi yote. Njo politique ko pale, penche. Sauf que, kule kukivu, kubantu bingine abaye ni nini unafanyika. Batu likuwa boni kivusien, mais kivusien corrompu. Achende kule kufukisha MONUSCO bongo. Anena ni kuchonchola moto. Comme ça, bah t'enregistrer, m'enregistrer, bah c'est ma, kuko insécurité ku Nord Kivu, M23 naisha kuingia ku Nord Kivu, batoto basha kulamuka kule wana choma manyumba, bata créer mambo mingi, bonjo wenda créer. Jo anini, iba pe raison, shikoma batikala kula sema, dû à l'insécurité naissante, grandissante au Nord Kivu, Sud Kivu, il y a une insécurité, on y va créer. Bata créer conclusion sema nini, il n'y a pas moyen d'organiser les élections de ce côté-là. Du projet va banyangalakata abana namo organiser l'élection ni kubakala ko pale. Jo vérité ko pale. Mnapasha mnajua bien. Ona napenda MONUSCO yende. Aina mtoto mbalabala atatafuta solution. Ule kuna pouvoir, ule kuna big. Angara ku Mali, armée à France pale bali fukushe nenda. Est-ce que les Maliens Bambalabala doivent refuser l'armée à France? Attends. Si le régime, président qui parle, chef au parlement qui parle, Parlement, Assemblée nationale, il y a Kinshasa Moukonayo. Bale ba parlementaire, mon habitat, ça va députés nationaux. Bale ne va corrompu, bale ba nomma, ba mingi ne va bongo ba fake. Mais mon inchi a bien démocratie. Ni bantu njo va voter. Bale ba parlementaire, comme on a bon ba députés nationaux, ba ma inchi ingine. Bana représenter peuple ya pays muzima. Ba sénateur, njo ba sage, ne ba papa ba sage, bana représenter peuple ya pays muzima. Kama ba député nationaux bani kalamlo l'Assemblée nationale, bana voter lo akisema il faut MONUSCO itoki. Sénat na yo, ba tu le go sur président au Sénat. Par contre sur le papa ni imbécile ni mwizi escroc, yen njo na pouvoir. Sénateur njo na na pouvoir. Yenjo chef wa sénateur bote wa Mkongo. Yenjo anapasha kukala pale na draft, anandika brillant. Tunapenda MONUSCO etoke nini tout ça, analeta ma raison, anaita ba sénateur bana siéger, bana débattre, bana conclure, bana signer MONUSCO etoke. Mboso na ye na ba parlementaire bote, bale ba député nationaux na bo ansema il faut etoke. Bana bebele ma rapport yabo ya Sénat na Assemblée nationale bani kala kwa Sama Lukonde gouvernement. Bana discuter mu gouvernement sama le condamnation ok bana peleka kwa ba conseil ya Chilombo na Chilombo anikala kule bote ok ma institution ya puissance inakuwa ka 5 mu pays présidence Chilombo na ba conseil ba gele ba 1000 tunatoka tunaenda ku Sénat après Chilombo koko primature ya Sama Lukonde na ba ministre baki tunatoka tunaenda ku nini Sénat ya mwenye batu lukwebo escroc na ba sénateur baki. Tunatoka tunenda ku Assemblée nationale ya Mboso na ba députés nationaux benu bote. 4. Ya 5 ni armée. Armée ni service commandé. Yo ibebake décision. Ba 4 njo wanikalaka banabe ma décision. Bana mu dicter tu armée. Fanya bintu. Comment bonjo beko na pouvoir? On a ouvert franc à boule. On a pas $150 000 américains qu'il a 2 semaines. Batu on a pas 300 000 américains. Comment ni kilo kala ka papa ka batu on a pas 400 000 par mois. Et pourtant mon inchi a bien vile chitu na ya loi. Ana baka chiye. Dunia muzima. Bantu yana chaksa ba Congolais ni ba imbwa sana. Bale ba politiciens benu. Ce sont des imbéciles. Batu on a pouvoir. Comment natoka anacha bureau yake Kinshasa? Juma rapport eta ku Kivu banapeleka kwa Kinshasa, ma décision teke Kinshasa. Ye mwenyewe ku Kinshasa, enjo chef wa sénateur, anakimbia mu bureau yake mule moko biki ya puissance. Anaenda miambe mo bototo mbalabala mufukishe MONUSCO. Est-ce que biko na mana? Abina na mana. Pala MONUSCO eringia ni mweba ku Kivu murikalaka mona signer contrat na MONUSCO. Ku ONU fashion. Ata chini Congo, chini ba politicien menu ma bureau. Alors, ni pas que les politiciens dans ma bureau tena. Je faut be calé. Bale man kwa na pouvoir.
ni ma institution 5000 mitai. Présidence, primature, Sénat, Assemblée nationale, plus armée. Armée ni kala pembeni unongoja abengine bafanye maloi ba ipatie armée anze superviser les maloi iko appliquer. Sasa munyulize batu lukwe banapenda MONUSCO etoki. Ata, unananda. Nenda ni kuchonchola desordre ku Kivu. Na hiyo agenda ya nini kutusabwisha nini Bunagana basha upeleka ku nini ku Rwanda. Est-ce que muno ngata na mambo Bunagana? Ata. Banangara tellement Bunagana banapeleka Bunagana mu mikono ba Rwanda. Mungu na ba déranger mambo Bunagana bana mi distraire na problème ya nini ya MONUSCO. Una stratégie ba sataniste. Imamba MONUSCO ni kumi distraire. Jumu shanza kubauliza Bunagana komena bakiaba kwa mikono M23. M23 sini ba Rwanda. Rapport milipata juzi ya kutokea ku Kivu. Ba M23 basha créer nini couloir mo hivi déjà. Beko na beba nini coltan déjà. Iko na toka, iko nenda déjà ku raffinerie ya Rwanda mwa Kagame. Qui m'a bien exploité. Batu liko banajua très bien. Armée inajua très bien. Mu comprendre mu kile kintu ba politicien benu ba nyangala kata bana omitia. Ba masikio asikia. MONUSCO aitenda kufatana na nini mtoto mbalabala sema no. Ana mtoto mbalabala ulitaka MONUSCO. Na kukivu kwa bantu bakiri bakumuliza. Fallait kumwambia wenjo sénateur. Le Sénat c'est la puissance d'un pays. Wenjo ba faiseur de roi, wenjo ba sage. Comment natoka kule Kinshasa au signer? Batu lukwe kama na signer MONUSCO itoke itatoka. Unajua vile? Batu lukwe kama nikala tu ana signer. Ana influencer Mbosona na signer. Bana mpatia sama lukonda na signer. Chilo mwanenda ngarana mkonseil yake nini bana signer. C'est fini MONUSCO inatoka. Hakuna négociation inchi ni yetu. Le peuple a parlé. Le peuple c'est quoi? Ba députés nationaux. Kumkongo anani derrière Mbosso. Bele ba papa na bo ba sénateur ndio ba sage ba fanga malwa. Kumkongo baati. Comment na bacha bale? Ba faiseur de loi. Ana bacha mu bureau enda ambia mo watoto mbalabala mwenda mkafanya. Na mama necheka bile. Bongo. Watoto akukivu apana kaunga muteko. Apana confondre. Shibo tatupende MONUSCO ibakie na tuteso hakuna kile unafanya. Problème est une formule ya kufukuza na MONUSCO. Aina ibatu lukobe na mipresente. Kale kapapa ni kamwizi. Mama mwambia batu lukobe funga kinywa, wenjo président wa Sénat, wenjo chef wa sénateur, wenjo kuna biki ya puissance, kwenda mu bureau signer na MONUSCO itatoka. Pourquoi unashinda kusingia Kinshasa? Unakakimbia mbio, unaenda utambia shiba mbalabala. Bongo. Ba politicien benu ba shenji. Face de bantu wanafanya video, manini ba Tanzania bena critiquer ça. Ah. Comment Congo ba Kongwani ba shenzi tu vile? MONUSCO uzikufukusha usajificha. Unambaya batoto bende wanajificha. No. Na kintu ngina mujue. Bego na beba franga. Bale babatu lukwebo. Bego group ya bantu ba mingi nitamita list prochainement. Nikifanya video. Kuku batu lukwebo na ba mingi ba politicien kukivu. Bonjo bena kotize franga. Iyo natoka Kinshasa na Chilombo na jole mambo. Ni gouvernement na ku Congo donc. Gouvernement régime Chilombo na kotize franga. Inapatia ba politicien ba kukivu batu lukwebo na ko mule ndani. Banda patia ba toto mabalabala ba pomone manyumba MONUSCO ba créer des ordres. Il va patia raison ya chok organiser élection. Bile bina pita kukivu. Ni franga bena patia ba toto mwa ba voyo franga ko ba politicien kivusien. Na bénédiction ya nini ya régime Chilombo Kinshasa bana jole bafanya. Njo info mini kona ya sûr. Na niko na liste ba politiciens kivusien bote bena cheze les jeux. À la tête pe ko ne batu lukwebo. Kukivu kukwe problème. Ola renda kwanza mambo MONUSCO ni nani? Ana batu lukwebo mnye pa ndo fan discours yake. Mu comprendre? Ni tuba papa tuba manipulateur. Nous na ma révélation moi ya mingi tamipatia mutona ke ba politicien beno ni ba sataniste. Mutaona ke ba politicien beno ni ba sataniste. Ile banasemaka oh ba politicien ku Kivu ni muko ba manipulateur muna saidia ma groupe nini tout ça ma groupe armé ile ja ku Kivu ya ma massacre ya ma insécurité na mwa necheza batu liko banecheza kama mjwaki na yego naicheza
Quand on a batoto benda pomona manyumba MONUSCO baningia ma barrière tout ça. Beko na bapa franga. Ya kutoka Kinshasa, ba politiciens qui vous sien ba manje bena pokele le franga beko groupe na bo. Benda ku inciter batoto ku Kivu ba fokisha MONUSCO. Or ukifunda tu masomo ya bien. Aina mtoto mbalabala ku Kivu atafokisha MONUSCO. Ni Sénat, Parlement, primature, présidence, ni puissance ya pays. Kaba nikala pale bana signer document mwivu. Bana patia na MONUSCO calendrier. À partir de telle date, on va faire bisaka kokwenda. Ça ne se négocie pas. Pourquoi ba fany? On a manipulé moi. On crée insécurité, il est beau à bénéficier, à ta fanya campagne, à qu'on a namna kufanya ni organiser élection, à qu'on a namna kwenda kufanya ni recensement, à qu'on a namna kuleta ma carte d'identité. Donc muna wasaidia. Il est Kivu, il est désordre muna fangu Kivu. Bala batawina ni Chilombo na babati. Point barre. Conclusion ni nini? Si bote atupende MONUSCO e bakiye, me différence ni nini? Style ya kufokusha MONUSCO, aina ile batu lukwewe, anina mi propose kukivu, ni ya bongo, ni papa escrow. Kama yako honnête, anasemaka Swahili, shini mushi, asike video yangu. Lukwebo kama uko honnête, batu lukwebo, wanja mkubwa wa nini wa Sénat, acha kwenda kumanipile watoto Kivu. Tunajua mungu napata franga watoto wa Kivu. Mimi najua bien. Tamipa na liste prochainement kama natafuta. Franga natoka Kinshasa kwa gouvernement Chilombo. Ni complot mwa bote na Chilombo. Bana mipa franga. Mimi najua majina yenu. Ni una majina bandu karibu 7. Number 1 ni Bahati Lukwebo. Aba ngine ba sister bata prochainement. Muna bea franga munenda kupatia watoto wa Kivu kuba fani ni kuba inciter. Banza wenda kufunini kuchoma mabatima ya MONUSCO. Na bwa bajue ke muna badanganya. Bwa nasema ke vile muna bapatia jo MONUSCO itatoka. Non, MONUSCO ezenda vile. MONUSCO itoka ke mdesordre vile. Plus kuko desordre, plus MONUSCO itabaki. MONUSCO banifukuzaka kuku l'État. Mu Mali. Ule wanafukuza ba français banatoka. Ba français banatoka na machef de combat wote banatoka. Président wa Mali ou militaire. On a réuni les gens qui parlent banandika, on a somme communiqué sur la télévision. Pourquoi les politiciens viennent au Congo, ils ne pas somme? Tu le magan manaome, à somme, à tout bien ma terreur. Tu le indiqué, Bahati Lukwebo na indiqué, ba somme déclaration commune. Ba patia MONUSCO calendrier. Tout comme août, le 1er septembre, char de combat quand il toque. Président Chassema. Primature Chassema, Sénat yote d'accord, majorité. Parlement n'a chaque voté. Pouvoir y connaît ma parlement. Je l'ai empêché qu'elle a voté de part à MONUSCO. Sénat n'a ni qu'elle a voté de part à MONUSCO. Ça m'a nous condamné en tombe, na ville à chaque vimba, ça qui ou là. Je kazi yake na ye. Nana pas chaque calabale na gouvernement, bote na bobe d'accord MONUSCO tok. Chilombo na ye, na chaque vimba, na banapenda ni kule, wangasa machula bote. Na wale ba conseil ba 1000 ba idio bote beka na mamini kukatanga, hakuna kitu unafanya mu mabiro. Jo kazi yabo bote pale batikana. Bana leta rapport ya présidence. Sama nukonde leta yako primature. Bahati Lukwebo leta yako Sénat. Mboso na leta yako pa. Kama nikala pale bana pika lettre moi commune. Bana ordonner, hakuna kuomba uruma. Ni ordre. MONUSCO, vu que, hakuna kitu unafanya, nous avons décidé. Pas. Ou du retirer, calendrier tunakupa yo i. Kama kuku kia kusema tuta discuter calendrier, on peut corriger ma date ingine. Mais tunakwambia anza toka. Kumali barifukusha armée ba français. MINUSMA, jo MONUSCO aba malien, mission de l'ONU au Mali. MINUSMA, yenu ni MONUSCO. MINUSMA na yego nini? Ina tak toka. Ba malien bendo kwambia batoto mbalabala sema mufukishe MINUSMA. Bana yangare mabintu kunafanya banaleta rapport. Muna ba prouver que mungu na créer insécurité na hakuna kile mungu nafanya. Il faut mwenjo ba spécialiste. Mtoto mkivu leo ndapatia peto ku village mwa mkavile kama ni mkartier kama ni mkadutu kama ni kugoma kule kwa quartier wala mtu kumgona ana pouvoir kana vuja MONUSCO. Unaona Congo, l'imbécilisation de la population congolaise. Mila chiapa. Kote ya Katanga mulete rapport.
tukunende foshi kuma Katanga mzima mtoke inje. Telle date, telle heure. Tunapaswa changer destiny ya Katanga. Juu ya nini mtatuuliza? Juu Katanga ndio anafanyaka ba president. Atupende bantu wengine bakwe bamifanya ba esclave kwenu, bamikurie masoko pa kichwa. Batoshe president anata ya heshima, ya upendo, ya kusikilizana na mwe burafiki, bunduku bukongole, ya munko, ya kumipika na fimbo kumuia batoto. Bongo haitafanikaka.